At 6 a.m. on July 4th, 2012, Farida Afridi was intercepted by two motorcyclists who pulled out guns and shot her as she was leaving her home to go to work. She was hit 5 times in the head and chest. To date, no one has been caught or punished for her murder. 3 years earlier, Farida, along with her sister Nourzia and Lal Jan Afridi, had created Sawera, or the Society for Appraisal and Women Empowerment in Rural Areas. She gave lectures and provided information on women's rights. A few months after Farida was killed, Sawera's offices were bombed. The threats against the organization continue unabated. In 2014, frontline defenders recognized the extraordinary courage and dedication of Sawera and its staff, and presented Nourzia Afridi with the annual Frontline Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk. 2004 में मेरा ये आइडिया था मेरे दूसरे कोलीग्स का भी कि हम एक इस तरह का इदारा बनाएं जहाँ से ख़वातीन की तरक्की के लिए काम हो सके, क्योंकि हमारे इलाके की ख़वातीन बहुत पीछे है हर मैदान में, तरक्की के मैदान में उनके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा, उनके अमन व अमान के लिए, उनकी माशी खुशहाली के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन बना लूँ। हमने 2004 में सवेरा बनाई थी इस मकसद के तहत कि यहाँ पे चूँकि हमारे फाटा में और उराल पख्तून जो हमारी सोसाइटी है इसमें ख़वातीन की हालत इज़ार और जो ख़वातीन का उनकी जो पसमानदगी है इसको दूर करने के लिए और इसको कम करने के लिए हमने इस इदारे का क़याम किया। मकसद ये था कि यहाँ पे चूँकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं और बहुत ज़्यादा गुर्बत की जो लकीर है उसी भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम चलो ना इस हवाले से काम करें कि ख़वातीन की जो पसमानदगी है, माशी है, समाजी है और सियासी है, इसको दूर किया जाए और इसको कम किया जाए और इसके लिए जो है ख़वातीन की तरक्की के लिए यहाँ पे काम किया जाए। जी, हमारे इलाके के ख़वातीन जो है उनके बहुत सारे मसाइल हैं, उनके हुकूक़ के मसाइल हैं, उनकी एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, उनके लिए कोई भी काम नहीं कर रहे क्योंकि वो मेल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते। उनको ये नहीं पता होता कि हम किसके पास जाएं और किसके पास हमारे मसाइल का हल मौजूद है। तो हम ख़वातीन उनके मसाइल को अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए हमने उनके लिए ये प्लेटफार्म मुहैया किया है ताकि वो आसानी के साथ अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकें। मोस्टली हमारा ट्राइबल एरिया और जो खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तून सोसाइटी है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो इसमें ख़वातीन को वो इजाज़त नहीं होती कि वो अपने हकूक़ के लिए बात करे, अपने राइट्स के लिए बात करे, अपनी तरक्की के लिए बात करे या ख़ुद अपने फ़ायदे के लिए कोई डिसीजन ले। तो हम अब उसी कम्युनिटी के साथ बैठ के अपने मज़हब के अंदर अगर हम उसको ये कहते हैं कि हमारा मज़हब जो ख़वातीन को इजाज़त देता है तो उसी के अंदर ही हम रहकर हम काम कर रहे हैं, तो यही एक अप्रोच होता है हमारे जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इसको कम करने के लिए। सवेरा उन ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं जो बहुत महरूम है और उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हम उनको स्मॉल ग्रांट्स दे रहे हैं ताकि वो अपने लिए इनकम जनरेट कर सके। उन ख़वातीन को जो जिनकी विडो है या उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनके लिए कोई भी काम नहीं कर सकता या उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्योंकि सवेरा बुनियादी तौर पर ख़वातीन ही के हकूक़ के लिए और उनके फ़ायदे के लिए और उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काम कर रहा है कम्युनिटी में, तो ख़वातीन का रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है और ख़वातीन इंटरेस्ट भी देती है हमारे साथ काम करने में, वो खुशी महसूस कर लेती हैं क्योंकि हमारा मेनली जो फोकस है वो ख़वातीन पे है और हम ख़वातीन को स्टार्ट ही से इन्वॉल्व कर लेती हैं हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कामों में। एक उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग में, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग में, और जब प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन होती है फील्ड लेवल पे तो ख़वातीन ही करती है। तो हमारा जो मेन फोकस ही होता है वो ख़वातीन पे होता है। तभी ख़वातीन वो जो है वो ओनरशिप हम देते हैं ख़वातीन को, तो इंटरेस्ट लेती हैं। The implications of Sawera's work go far beyond the protection of individual girls and women. We know the positive correlation between educating girls, investing in girls and women, protecting girls and women's rights, and socio-economic development. So their work is vital for the very future of Pakistan, and it's precisely the work that an organization like Sawera is doing that can help shape an alternative, peaceful future for the country. इसके अलावा चूँकि ओवरऑल अब अगर आप सिचुएशन की बात करते हैं फाटा में या खैबर पख्तूनख्वा में, तो सिचुएशन वो नहीं है जो 10 साल या 15 साल पहले जो का था। अब वो बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस उसमें आ गई हैं।
اگر آپ یہاں پہ ترقی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دوست ہونے کے بجائے آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ بعض ایسے عناصر بھی ہیں جو یہاں پہ ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے ہونے کے باوجود بھی ہم یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم فاٹا میں کام کر رہے ہیں اور ایسے علاقے میں کام کر رہے ہیں جہاں خواتین کے ساتھ بات کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ان کے مردوں کی اجازت کے بغیر. اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پہلے ان کے مردوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کو اویئر کرتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم ان خواتین تک پہنچ سکتے ہیں. اور بہت بڑی چیلنج یہی بھی ہے کہ وہ ہمیں تھریٹس بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. جن کو پتہ ہوتا ہے وہ پھر نہیں کچھ بھی نہیں کہتے, وہ ویلکم کہتے کہ ہاں آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. فریدہ سویرا کی ایک فاؤنڈر ممبر میں سے تھی اور وہ میری بہت اچھی کولیگس تھی. ہم 6 کلاس سے ایک ساتھ پڑھتے آ رہے تو اس طرح کے ہم نے یہ آرگنائزیشن بھی مل کر بنائی ہے اور اس کے لیے خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہی تھی. وہ بہت زیادہ ایماندار اور مخلص لڑکی تھی. The Sawera team has repeatedly faced threats and they've been the target of attacks. So in July 2012, a few months before the shooting of Malala, Sawera co-founder Farida Afridi was shot by unidentified gunmen on her way to work. ہماری جو کولیگ تھی, فاؤنڈر ممبر اور ایچ آر کی مینیجر تھی فریدہ افریدی, اس کے ڈیتھ کے بعد ایک خوف سا تھا, ایک ڈر سا تھا ہمارے سارے اسٹاف میں. چونکہ ہم سارے یہاں پہ ینگسٹر ہیں اور ینگ لوگ ہیں, ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو ایک ڈر سا تھا کہ جی یہ حالات اس طرح اتنے بگڑ گئے ہیں کہ جی ہماری یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ کل ہم بھی مریں گے. تھریٹس اس طرح کے ملتے رہے کہ فون کالز پہ, میسیجز پہ اور اس طرح کے ڈائریکٹ تھریٹس ملتے رہے ہم کہ آپ لوگ یہ کام چھوڑ دیں اور یہ کام نہ کریں ورنہ آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا جس طرح فریدہ افریدی کا ہوا ہے. لیکن ایٹ دا ٹائم ہم نے یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم بیٹھ گئے اور ہم نے اپنے جو سارے اپنے آرگنائزیشن کے ہمارے آبجیکٹیو تھے, ہمارا کام تھا سارا, ہم نے ایک ریوائز کیا, دیکھ لیا کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہم سے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو. وہ نہیں تھا کہ ہم ایک صحیح مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ ایک موٹیویشن تھی اسٹاف میں کہ ہم جی سارے کمیٹڈ ہو گئے کہ جی ہم نے اس مشن کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہوگا, چاہے جتنے بھی تھریٹس ہوں, جتنے بھی رسکس ہوں, ہم نے فیس کرنے ہوں گے اور ہم نے انہی حالاتوں میں ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ نہیں آئیں گے, یہاں سے باہر سے کوئی لوگ نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم نے ہی کرنے ہوں گے یہ کام. تو ہم پھر کمیٹڈ ہو گئے اور ہم نے دوبارہ اپنا کام جو ہے وہ کنٹینیو رکھا. Sawera is working to protect girls and women's human rights and promote girls and women's empowerment in Pakistan, and they're operating in some of the most dangerous ultra-conservative parts of the country in the tribal areas. It's a context of violent extremism where there is clearly a very regressive, oppressive agenda with regard to the status of girls and women. And in this extremely difficult context, they're providing basic services and working to defend girls and women's right to education and protect their rights. پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کی اس کے لیے کہ جی ہماری سیکورٹی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم تھریٹس کو ہم لائٹ نہیں لیں گے. اس کے لیے ہماری اپنی سیکورٹی پالیسی ہم نے بنائی. ہم نے اپنے لیے آفس کے لیے اپنے اسٹاف کے لیے ہم نے اکوپمنٹس خریدی سیکورٹی کے حوالے سے, تاکہ ہم فیلڈ لیول پہ جب کمیونٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہو, جب ہم کہیں جا رہے ہوں, جب ہم اپنے فیملیز اپنے گھروں میں جا رہے ہو, تو ہمیں جو ہے وہ سیکورٹی ہو اور ہم محفوظ طریقے سے اپنا کام بھی کریں, کمیونٹی کو ریلیف بھی دیں, خواتین کے حقوق کے لیے بھی کام کریں, کام بھی متاثر نہ ہو, ہم بھی جو ہے ہمیں بھی کوئی نقصان نہ ہو. تو جو تھریٹس وہاں پر ہم کولیکٹ کر لیتے, آئیڈینٹیفائی کر لیتے کہ یہ ہمارے لیے تھریٹس ہے کمیونٹی میں, جو بھی ہے انوائرمنٹل تھریٹ ہو, کمیونٹی تھریٹ ہو, کلچر تھریٹ ہو, تو اسی بنا پر پھر ہم ایک سارے سیشن یہاں پر کنڈکٹ کر لیتے, سیکیورٹی رسک اسسمنٹ سیشن. تو اس سیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو آئیڈینٹیفائی تھریٹس ہوتی ہے ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر لیتے. تو ہم زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوکل جو کلچر ہے ان کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں, ان کے طور طریقوں کے ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم کمیونٹی میں اپنے لیے ایک سپیس کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب کمیونٹی آپ کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے, کمیونٹی یہ جانتی ہے
कि बिल्कुल ये हमारा जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो वो ये फिर ये लाजिम समझती है कि हमारे स्टाफ को, हमारे इदारे को, हमारे एसेट्स को, हमारे एक्टिविटीज़ को महफूज बनाए, और वही हमारे हमसे ज़्यादा वही पर स्ट्रगल कर लेते हैं। They have to go into the communities, they have to travel to to remote villages, and they work in careful collaboration with key stakeholders ranging from the village members to and school teachers to the provincial and national authorities. लेकिन हमारा काम चूँकि सिर्फ तरक्की के हवाले से ही होता है और डेवलपमेंट के हवाले से होता है, तो उसमें हम फिर समझाने की कोशिश कर लेते हैं हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, कि वो आए हमारे साथ काम करें और हमारे साथ मिल के हमारे प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाएं। पहले उनका रिस्पांस यही था कि पता नहीं ये लोग क्या काम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि हाँ ये वाकई हमारी ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम कर रहे हैं और वो हमें अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत खुश है। वो ख़ुद भी चाहती है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें और वो कर भी रही हैं बहुत खुशी के साथ। Despite multiple constraints, psychological, cultural, economic, material, they've managed to help and continue to help hundreds of girls and women and their families. If they've managed to continue working, it's thanks to their incredible resilience and perseverance and dedication of their outstanding team. It's a matter of great joy to me that God chosen us to deliver this service to humanity. I hope the day is no longer ahead, too far distant, when the poor of our communities will be able to exercise and enjoy their basic human rights. They dream for their rights. We are their hope, and hope always forces you to survive.